New day. Yes, televidente, danke para quedar conosco. Maneira mais indicar para mim conosco, para mim pausa depois de nossa entrada. Nós temos invitado mais interessante, super interessante. Então sempre vai conosco a oportunidade para conversar com um rato, nós percorrer para nós por se essa aqui para botar informação que sempre vai ter importante. Maneira mais indicar dia 18 aqui no show também tem 12 Netherlands Heart Days, vai dia 12 dia. Então esse também tem um lugar aqui no show. Dia 18. Então, nós temos uma pessoa que tem em conexão com a conferência aqui. Então, ele vem for dia 6 de maio cardiovascular. Ele é diretor, ele é um cardiólogo. Nós temos um prazer para nós receber Dr. César Herrera. Dr. Herrera, bom dia, buenos días y bienvenido. Good morning, thank you. Good morning. Maneira boa atende a Dr. Herrera, buenos dias, good morning. Não se vai ser em Spanglish, ok? Não se vai ser um tiki inglês, um tiki espanhol. Dr. Herrera, cuéntenos, aquí na área de Caribe, uno de los malos más agudos es diabetes, pero también sufrimos del malo de nuestro corazón. How are our hearts doing in the Caribbean? Okay. Importante la pregunta, muchas gracias por tu invitación. Lamentablemente en el mundo y en el Caribe también la causa número uno de muerte y enfermedad sigue siendo el corazón, las enfermedades cardíacas. Y mencionaste diabetes, que en todas las islas caribeñas es muy frecuente y prevalente. La diabetes es una enfermedad del corazón también, porque las arterias del cuerpo se van afectando, se inflaman, se obstruyen, sea la del cerebro, que pueden producir un accidente cerebrovascular, stroke, sean las del corazón, que pueden producir infarto, heart attack, o sean las de las piernas, que alteran la circulación. Además de eso, en nuestra región, debido a condiciones de limitaciones económicas, hay infecciones por una bacteria que se llama streptococo, que produce fiebre reumática, que daña las válvulas del corazón en el futuro. Esos son los dos problemas principales que tenemos en la región. Okay. A través de los años siempre hay, y ahora con social media y con WhatsApp, siempre hay esos tweets, esos mensajes, cómo uno puede cuidar y saber que uno sufre del corazón. It's like, yes, if you have these symptoms, go to your doctor ASAP porque estás, you're getting a heart attack. How true are those messages, social messages, and what can we do to practically follow them and take care of our hearts? Okay, you in the media play a major role in helping people understand signs and symptoms of heart disease before the disease appears. Ideally, we should have preventive checkups, prevención. La enfermedad del corazón se puede prevenir y detectar temprano con pruebas, un examen físico, visitando al doctor. Pero si la persona ya tiene síntomas, y los síntomas son dolor, opresión en el área de la mandíbula, el pecho y los brazos, al caminar sobre todo, dolor, opresión, ardor, falta de respiración, eso puede ser un síntoma coronario. Si de pronto tienes problemas al hablar, al mirar de un ojo, al mover los brazos o las piernas, puede ser un síntoma temprano de un stroke. Entonces, es cierto, hay síntomas que cualquier persona, sin ser médico o enfermera, puede detectar para acudir urgente, porque uno de los problemas de las enfermedades del corazón es que las más agudas, las peores, tenemos una batalla contra el reloj. Tenemos 90 minutos para salvar el corazón de un infarto y 2 horas para salvar el cerebro de un stroke. Doctor Herrera, yo conozco a personas que just before they get a stroke, they've had certain symptoms for 2 days. ¿Es posible para recobrar su vida y su salud después de eso? Porque andan con 2 días, se tosan un poquito, hay un dolor en el brazo, en la pierna, pero como nosotros aquí siempre, ay, no, soy bien, yo voy a tomar una pastillita, unas hierbitas y todo va a estar bien. Y cuando el tercero, cuarto día acuden a su doctor, ya they had a major stroke. And they're walking around with it for like 3 days. Cierto, eso no solamente pasa en Curazao, pasa en todos los países. Hablan con la vecina para que le dé una medicinita. Una medicinita. Sí. Lamentablemente en el stroke tenemos hasta 6 horas podemos tener para salvar parte, si no todo, del cerebro. Y se hace con una inyección de una
sustancia de un medicamento que destruye el coágulo, que obstruye la arteria que está causando el stroke. Pero si ya pasan 2 días o más, lamentablemente lo que sucedió no se puede curar. Se puede mejorar a través de terapia y rehabilitación. Rehabilitación del habla, speech therapy, physical therapy, rehabilitation. All that is going to help to improve the person and hopefully bring him back to a close to normal state. But most importantly, the evaluation has to happen because you want to prevent another one. Another one, yes. True. Interessante, televidente. Nós estamos conversando ainda com um cardiólogo, Dr. César Herrera, ele é diretor de Sedimat Cardiovascular Center, aí na Santo Domingo. Cuente-nos de Sedimat Cardiovascular Center. Sedimat es una institución privada sin fin de lucro, con apoyo gubernamental, pero es de carácter privado, es de autogestión. Tenemos ya casi 20 años de servicio y hace 2 años se inauguró el Centro Cardiovascular, que es un edificio, un hospital cardiovascular solamente para adultos y niños. Y nos sentimos muy orgullosos porque no solamente es el más moderno de República Dominicana, sino el más moderno de la región. Y queremos que la región también se beneficie de la tecnología moderna que tenemos, tanto para niños como para adultos. Tenemos programas de enseñanza, de residencias para médicos cardiólogos jóvenes. En marzo vamos a abrir la primera escuela centroamericana y del Caribe de perfusión cardíaca. Eso es una escuela para enseñar a las enfermeras y los técnicos a manejar la máquina de respiración artificial durante cirugía. O sea que queremos llevar toda esa tecnología y conocimiento a la región para todos beneficiarnos, porque ya no hay que ir necesariamente a los Estados Unidos para muchas de estas cosas. Ok, fantástico. Y hablando de los niños, a veces los niños se nacen con un malo en maleza, malo en el corazón, un hueco, a hole in their heart, o ya nacen con el corazoncito malo, ¿no? ¿Cuáles son, what's the life expectancy? Can they be helped? Los niños gustan correr y siempre dicen, no corre porque acuérdate que tienes mal de corazón, a un niño, ¿no? Y cómo funcionan los tratamientos de un niño en cuanto del corazón. Sí, lamentablemente la enfermedad congénita, las cardiopatías congénitas, son las enfermedades que prácticamente no podemos curar mientras el niño está en el útero. Hay algunos tratamientos que se están utilizando para corregirlo antes de nacer, pero la mayoría se diagnostican al niño nacer. En las primeras 12 a 14 semanas de embarazo, cuando muchas veces la madre ni siquiera sabe que está embarazada, si ocurre un virus, si se toma un medicamento, si se consume algo tóxico, una droga, o simplemente por un defecto congénito, ese corazoncito se daña y el niño puede nacer con un defecto severo. Si ese defecto no se corrige temprano, le va a afectar a ese niño su nutrición, su función cerebral, su pensamiento. Por suerte, la tecnología moderna nos permite hacer el diagnóstico muy fácil con ecocardiografía, con ultrasonido. Y hay mucha tecnología de cirugía y mínimamente invasiva que está ayudando a todos esos niños a regresar a una vida normal. Ok, ahora explíquenos, hay diferentes operaciones que uno puede hacer si es grande ya y tu corazón es malo, has sufrido un ataque de corazón, hay de triple bypass, y cuéntenos un poquito de esas operaciones que uno puede hacer para salvar el corazón, pacemakers y todo eso. We always try to treat the patients with the least invasive technology first, which is exercise, natural care diet, medications. If that doesn't work, then we go into minimally invasive procedures. Those are the ones where you don't have to do an actual operation, but you do have to invade the body. Pacemakers and minimally invasive stents in a cardiac catheterization are minimally invasive. And then the last step, well, not the last, the one before last is surgery, where your chest is opened. And if you have artery blockages, for example, you get bypass. You get a piece of an artery plugged into the area that is blocked, or you can get a new valve, metallic or plastic. You can get a piece of the aorta, or you can get the whole fixed if it's a child. And then the last one is heart transplantation. That could be a mechanical heart that is carried with you. Oh, wow. Those are called mechanical assist devices. Or it could be a heart transplant. So that's the spectrum. That's the range. But we always start with the easiest and then end with the most complex. Exercise, eat right, medication, minimally invasive.
surgery, and then heart transplant. Now, the exercising and the eat right, ya usted sabe, doctor, que aquí en el mundo, pero particularmente en el Caribe, nos gusta comer, sentarnos en una mesa con la familia y comer y todo eso. It's part of our culture. Y there's so many programs and so many ways that people are. I feel that sometimes we get brain drain. It's like we know the information, we need to eat right, we need to exercise, but somehow we don't do it on a regular basis, especially when it's Christmas, when it's any event, confirmation, First Holy Communion. You know, we always have an excuse to put a lot of food on the table, which usually not always is cooked properly. Your expert advice on this, and hopefully some of this will stick with our audience today. Yo soy una persona muy práctica y pragmática. Es imposible cambiar el estilo de vida en un adulto así. Yeah. Pero sí podemos, poquito a poquito, hacer las cosas con moderación. Moderación significa que si a usted le gusta comer todo eso, no lo haga 7 días a la semana, hágalo 3 Sí, y ay, sacrifíquese 4. ¿Por qué? Porque el problema es que nuestro cuerpo no está hecho para vivir toda la vida. Sí. Y con cada día que hagamos algo bueno, estamos prolongando nuestra vida. Olvídese de que no va a cambiar su dieta de la noche a la mañana. Es imposible convertirse en vegetariano con el sazón caribeño. Sí, uy, ay, Pero difícil. se puede moderar, Sí, ok. que no sea todos los días. Ese es mi mejor consejo. Fantástico, gracias. Y por último, cuéntanos un poquito de ese 12 Netherlands Heart Days Curaçao que empieza el 18, 19 y hasta el 20. Well, I've been very honored to be invited by the Dutch Society of Cardiovascular Imaging and the local committee via Mr. Simon. This is a very important event for physicians, for specialists, where the diagnosis, the way we identify Yes. cardiac diseases will be discussed. Among many diseases includes coronary artery blockages, valve damage, which is a topic that I'm going to speak about. Okay. And it's important because the technology today is so easy in terms of non-invasiveness. It's not easy because it takes a long time to study, Yeah. but it's so easy to perform and it's really not harmful. Even radiation is cut down to the minimum these days. So these kinds of events are important to bring the awareness to the doctors about what tests to do and when to do it in the setting of heart disease or suspected heart disease. So I'm very pleased to participate. And we're glad to have you. Now, Thank just you. a quick question. When you're at these conferences, you know, sometimes you go to different conferences, like un saludo pa David. When we meet up David, we talk about so many other things that's not work. Do you guys also do that, or is it only about... Between 5 and 7, Yeah. we have a sunset free drinks event to have fun and socialize. Fantastic. So it's not all work. Correct. Great, great. Do you have any final words, algunas palabras en el final? Me gustaría decirle a los curazoleños que se cuiden un poquito de su corazón porque esta es una isla preciosa, es un ambiente maravilloso, la temperatura, todo el mar, y para poder disfrutar la vida hay que también tener un pequeño sacrificio y cuidar un poco la salud. Fantástico. Y para la directora arriba, Jenny, un momentico, I have one more little question. Women and heart disease. Tell us a little bit something, but this is the last question because I know you have to go. I am fine speaking for as long as you want. You're really a great reporter. I think you're hitting all the important points. Thank you. Women have as much heart disease than men do. You're wearing a red Yes. dress. That's the dress that represents women's heart disease. Unfortunately, women still believe in many parts of the world that the #1 cause of death among women is cancer. Yeah. It's not. Yes, It's true. the heart. Number 2, the symptoms of heart disease in a woman are different than men. Men are different than women. Yes. And unfortunately, number 3, many of the tests that we do to look for heart disease are not applicably equally in women than men. Okay. And finally, women are so occupied by the pressure of society that they first take care of the husbands or boyfriends, then they take care of the children, then they take care of the grandparents and parents, Yes. then they work, and finally, they take care of themselves, Yes. and they don't pay Best. attention to their symptoms. So you have to listen to your body and go to the doctor and have your heart checked, just like you have your pap smears and your mammograms. Yes, fantastic. Dr. Herrera, muchísimas Gracias. gracias. Muchas And gracias. thank you for not embarrassing me with my Spanish. No, no.
You did great. Thank you. Pues, televidente, essa é uma conversação sumamente informativa com o Dr. César Herrera, é diretor, é cardiólogo e também é diretor de CEDIMAT. Não sabe o nome, já você pode Google também, qualquer coisa que você não quer mais informação de essa aqui. É de CEDIMAT Cardiovascular Center, é na Santo Domingo, você sube, você Google, então já você sabe que tem uma alternativa enquanto de você coração, já nos mira aqui na mais bonita mesmo, e serviço, maneira Dr. Herrera explica, nanto on point, ribatur, e tecnologia, e cuido, também nanto duna diferente training nang pa, doctor nang por ayudabo, então mesa é trend hoje em dia, cirurgia nang menos invasivo, pero se você evitar tudo isso, se você não se pode malesa de coração, maneira experto, a Dr. Herrera avisa, nós temos que cuida, no seguinte dia, volve cuida. Nos coração, nos ting. Dr. Herrera, one more time, thank you so much for joining us, and good luck at the conference. Thank and you. I'm glad that between 5 and 7, you get to enjoy our island a little bit. I will. Televidente, pausa comercial cortico, ora nós been back. Hey, aweta já webs, dia de Tico Voz den BIB News. Não é nenhum caminho, nós teve a diz.